Hello dear, welcome back to my channel Story Magic Ones. आज गोटे न्यू टॉपिक रीडिंग नेके पुणी मो आपण पाक आछि थंबनेल देखि आपण माने समस्त जानि सारिथिबे आज स्पेसिफिक रीडिंग टा को टॉपिक रे अछि। आई होप आपण माने समस्त मस्त स्वास्थ्य थेबे देरी न करी चलंतु जानिबा आज रीडिंग टा कोन अछि। आपनकर एक्स पार्टनर को नेके बहुत जन मते कमेंट करिथिले जे तांका विषय रे रीडिंग करंतु तेबे जानिबा चलतु आम आग को बढ़ेबा। आपण माने निजर पार्टनर को एनर्जी सहित कनेक्ट करने डीपली निजर भगवान को प्रेयर करंतु जेमिति एनर्जी एठी कनेक्ट हो पारिबो। मु आपण मानकु गाइडेंस दे पारिबे। टारोट कौन कहूचे चलतु जानिबा। बेसी देरी न करी आपण निजर इष्टदेव को प्रेयर करंतु कारण भगवान चाहिए आपण आपनका एक लाइफ को पुणी थरे रिटर्न करि पारिबे। टाइमलेस रीडिंग अच्छी समस्त जितेबाला एनर्जी आपण सहित कनेक्शन बनइब से रीडिंगटा आप देखिपारे। आ गोटे कथा आपण मन मन में जहाँ भी किसी प्रश्न अच्छी आपण मत कमेंट सेक्शन में जनइले मु तार उत्तर निश्चित देवी। कार्ड तो बहुत सुंदर एनर्जी आसी डीपली आपण पार्टनर आपण को मिस करुचंती। बहुत सुंदर एनर्जी आसी मुझे डीपली सब कहि। आपण निज पार्टनर को विजुअलाइज करंतु यूनिवर्स को थैंक यू ग्रेटिट्यूड जनातु कारण एनर्जी यूनिवर्स माध्यम रे ही मो पाखरे पहुंची थाए कार्ड पाखरे पहुंची थाए। स्पेसिफिकली आपनकर पार्टनर जदि आपन को एबे मिस करूथबे तांकर एनर्जी एटी कनेक्ट रही पारिबो। आपण माने प्रेयर करंतु मैं एबे रीडिंग टा स्टार्ट करि देबी। तो चलंतु देखिबा आपन पार्टनर को एनर्जी कौन आसुची। एबे हम रीडिंग स्टार्ट करबा। कार्ड तो बहुत सुंदर आसी। गोटे कथा ये मुझे कही रखुचे जे एनर्जी जना पड़े आपण पार्टनर बहुत भांगी पड़ी से लाइफ किसी गोटे एमती सिचुएशन रे आपण को छाड़ी जे जोटा सी आपण को कहवाई चाहना। आ गोटे कथा आपण दूसरों को विश्वास भांगा पछरे थर्ड पार्टी कनेक्शन ये पूरा डीपली देखा जाउची। आपण दूसरों भीतर मनांतर मतांतर जहाँ भी होटा थर्ड पार्टी जो आपड़ चाहते बहुत जल्दी ये सब मूव ऑन करने छाड़ी देवाई किंतु ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने किंतु ये हो पारे कारण आपण पार्टनर आपण को से सपोर्ट साथ देना। आपण एक्स आज भी आपण को मन पकाउछंती। डेफिनेटली जो व्यक्ति जन सहित एत टाइम स्पेंड करते आपन को एत जल्दी निज माइंड रो काढ़ा केमिति। गोटे कथा डीपली एनर्जी आसूची आपण पार्टनर बहुत थर आपण को कांटेक्ट करने चेष्टा भी करिसेंती किंतु केते जन थर्ड पार्टी कनेक्शन आपण पार्टनर आपण लाइफ को आसवाई चाहिए भी आसी पारि नाहंती कारण बहुत जन तांको ब्रेन वॉश करुचंती जोटा आपण क्लियर रास्ता बन पारुनी। ये ब्लॉकेजनेस काफी सारा आसूची। यूनिवर्स ये गोटे मेसेज दौरान जे आपण दुजन रिलेशनशिप रे दुजन जाक दुजन ऊपर बहुत बिलीव रखुले किंतु थर्ड पार्टी आपण सिचुएशन बिगाड़ा। गोटे कथा ना आपण सॉर्ट आउट करने ना आपण पार्टनर कारण आपण दुजन इको भितर रिलेशनशिपटा बड़ी पड़गला जो आज आपण डीपली भावुंट आपण पार्टनर भी भावुंट किंतु आपण पार्टनर से इगो से टाइम देखते जो आपण लाइफ को रिटर्न करने से जो काढ़ुआ वार्ड आपण को सब कही माइंड रे एबे भी अच्छे से कौन कौन गाली देते कौन कही जहाँ भी था अपन दुजन भितर से पर्यंत किसी भी भूली ना से पास्ट लाइफ सिचुएशन को सी मन पकई से डरुंच जदि से आपण लाइफ को पुणी थे बैक करेंगे आपड़ से टॉपिक पुणी थे स्टार्ट करदे। आ गोटे कथा ये एनर्जी आसूँ आपण पार्टनर जनक आज भी आपण को भूली ना से मिस करुचंती। थर्ड पार्टी ये कौन सी फैमिली मेंबर होता कि आपण मान फ्रेंड सर्कल होता अच्छा थर्ड पार्टी डेफिनेटली अच्छा एनर्जी क्लीयरली जना पड़ुची। आपण लाइफ ऊपर आपण पार्टनर का नजर आज भी अच्छी सी आज भी चाहिए आपण आपण लाइफ रे कौन करुचंती आपण निज लाइफ रे केमिति आगो को बढ़ुचंती आपण छाड़िला पड़े को सिचुएशन रे अछंती से ताको फॉलो करुचंती आपण विषय डाटा भी नौचंती किंतु गोटे कथा फेस टू फेस से आपण को सामना करू नाहंती कारण तांको भितरे जो इगोटा अच्छी से एपर्यंत भांगेनी
गोटे कथा जमी रस्सी चल गया लेकिन बल नहीं गया। आपणक पार्टनर भांगी जाइछन्ति सत किंतु तांक भितर थिबा इगोटा एपर्यंत हटि पारि नाही। गोटे कथा एनर्जी एटा भी जना पड़ुछि जे आपणक पार्टनर जनक बहुत इमोशन सी डीपली एते भांगी पड़िछन्ति जे थर्ड पार्टी तांक माइंड को एते वाश करिछन्ति जे से चाहिले भी आपणक लाइफ को आसी पारु नाहंती। गोटे कथा ब्लॉक अनब्लॉक एमिति सी लगेई रखिछन्ति। आपण को मेसेज करेंगे मेसेज बॉक्स रे टाइप भी कर दौरान बाकी मेसेज सेंड करूना कि हाँ आपण को शो करुँचे सी आपण को ब्लॉक कर बाकी से पर्सन जनक बहुत थर आपण को अनब्लॉक कर ब्लॉक एमिटिका सिचुएसन ये देखा जाउछि। एठी आ गोटे कारण भी जना पड़ुछि आपण पार्टनर एवं आपण दुईजन केबे भी आमना सामने कथबार्ता करने चेष्टा करना आपण भी निज साइड रे रही जाइछन्ति। एनर्जी एटी पूरा होल्ड होके पड़ जाइछि। एक्शन नेले ही लाइफ रे कहीं आगो को बढ़ाते आपण एक्शन नै नउनांती यदि आपण पार्टनर आपण भी सीए भी किसी एक्शन नउनांती जहाँ फल एनर्जी होल्ड होके अछि। एटा पास्ट लाइफ रे कर्म होई पारे। गोटे कथा मन रखंतु जादृश्य जस्य भावर तादृश्य फल मस्जिद। आपण जेमिति भाविबे आपणक लाइफ रे यूनिवर्स से सब को अट्रैक्ट करके निके आथिबो। आपण निजर ब्रेकअप सिचुएशन को चिंता करूछन्ते डीपली केबे पॉजिटिवली भाबी नाहंती मो पार्टनर को लाइफ को केमिति वापस जेबे केमिति तांको सहित कांटेक्ट करबे केमिति तांको लाइफ को पुणी थरे सुधारिबे। किंतु गोटे कथा आपणक पार्टनर जनक चिंता करूछन्ते डीपली किंतु तांको ब्रेन वॉश करा होछि तांको कान भरुछन्ते बहुचन तांको इयाडु सियाडु आपणक विरुद्ध कहउछन्ते जोथि पई आपणक पार्टनर चाहिले भी आपणक लाइफ को आसुनाहंते। एनर्जी यह मध्य जना पड़ुछि जे ब्रेकअप होला परे आपण निजर पार्टनर को बहुत थर ट्राए करिसन्ति कॉल किंबा मैसेज रे कथाबार्ता करिया पई बहुत ट्राए करिसन्ति तांको सहित टिके देखा करिया पई बहुत ट्राए करिसन्ति रिलेशनशिप को भांगीबारु बंचेया पई किंतु आपणक पार्टनर जनक किछि भी सुनि नाहंते कारण सेते बेले तांको इगो तांको पई मोस्ट इंपोर्टेंट थिला। गोटे कथा एनर्जी रे एबे आसुछि जे आपणक पार्टनर सी एमती जड़े पर्सन सी इमोशन पर्सन सत किंतु अन्य क्या बुद्धि पड़ जाती अन्य क्या कथार पड़ जाती आपण कौटू भी सी थर्ड पार्टी कथा को ज्यादा गुरुत्व देदेले जो आपण रिलेशनशिपटा स्ट्रंग हो पारानी। किंतु गोटे कथा आपण मन रखिए से पर्सन जनक आपण लाइफ को निश्चय बैक करेंगे। ये सरप्राइज कार्ड अच्छी सी एमती आपण लाइफ को बैक करेंगे जमती मैरिज भी होता पारे किंबा अनमेरिड भी होता पारंतु किंतु गोटे कथा से आपण लाइफ को बैक तो निश्चित करेंगे। आपण को क्षमा मागिबे निहाती क्षमा मागिबे कहीं से गिल्टी फील करुछन्ति जो भाया बिहेव से आपण सहित कर देइछन्ति सेथिपाई से गिल्टी फील करुछन्ति बहुत गिल्टी फील करुछन्ति तांको माइंड रे ना डिप्रेशन रे अछन्ति से बहुत कारण ये रिलेशनशिपटा सामनारू हटि जाइछि सत किंतु माइंड गेम एबे भी चली आपण पार्टनर निज माइंड रो आपण को हटै पारि नाहंती से देखौछन्ति अन्य मानको जे आपण को डीपली माइंड रो हटै दैछन्ति। थर्ड पार्टी माने भी तांको बिलीव करै दउछन्ति जे आपण तांको लाइफ रे इंपोर्टेंट नहंती किंतु गोटे कथा हार्ट रो कनेक्शन आपण दुजनकर तो आपण पार्टनर एते जल्दी आपण को भूलिबे केमिति। गोटे कथा मन रखंतो से पर्सन जनक आपण लाइफ को डेफिनेटली बैक करेंगे किंतु गोटे कथा से बैक जो समय करेंगे से पारे मैरिज हो पारे से सेमिति बैक करेंगे किंतु गोटे कथा बैक तो डेफिनेटली करेंगे घूरबे से निश्चित आपको क्षमा निश्चित मांगे कारण से पर्सन जनक शांति निश्वास नहीं पारना कहीं मन भितर से आपन को जो हर्ट कर दुखटा एपर्यंत लिभिनी अच्छे। आ गोटे कथा कौटी ना कौटी आपणकर पार्टनर टाइम सहित बुझीजे जे से आपण सहित केते रंग करथिले केते खराब बिहेव करथिले आपण बहुत इमोशन पर्सन सेथिपाई आपण एटा बुझी पारलेनी थर्ड पार्टी रो सिचुएशन कौन है पारे कौन प्लान है पारे आपण निज पार्टनर को पाखरु चुपचाप साइड हे गले किंतु तार फायदा थर्ड पार्टी माने उठे नेले जोटा आपणक रिलेशनशिप पई गोटे प्रकार ब्लॉक हेके रही गला। एमिति ब्लॉक रिलेशनशिप रे ज्यादा समय तो रही होबनी किंतु गोटे कथा एनर्जी आपण दुजनकर एबे भी अछि आपणक हार्ट तांको हार्ट दुजन हार्ट एबे भी दुजन को मिस करूचंती
ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ନ କହିପାରିଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଟେଲିପାଥି ଚାଲିଥାଏ। ଟେଲିପାଥି ମେସେଜ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଏମିତି ଏନର୍ଜିରେ ପଶିବେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହଟେଇକି। ସେ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ସେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ଖତମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଇଫ ସାରା ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଦୋଷୀ ହେଇକି ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଏଠି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର। ଏଠି ଏନର୍ଜି କହୁଛି ହେଇପାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଜଣକ ବୁଝିବେ ସତ, ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝିବେ, ନ ବୁଝିଲେ ବି ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏନର୍ଜିରୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ପର୍ସନ ଜଣକ ଅନ୍ୟ କାହା ଇସାରାରେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଗୋ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଏତେ ଯେ ସେ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଡିପଲି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ସନ ଜଣକ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ପୋଜିସନରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ୱେରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ବି ସକ୍ ହେଇଯିବେ ଯେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଜଣକ ଡିପଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁନି, ଏଠି କାର୍ଡ଼ର ଏନର୍ଜି ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛି। ସେ ପର୍ସନ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ତ ଆସିବେ, ଏକ୍ସ ହିସାବରେ ସେ ଲାଇଫରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜି ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କାରଣ ସେ ପର୍ସନ ଜଣକ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ପଶିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କି କେହି ତାଙ୍କୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଭୁଲିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏନର୍ଜି ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଲ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବୃଥା, କାହିଁକିନା ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ସେ ପର୍ସନ ଜଣଙ୍କର ଇଗୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ ଜଣେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯେ ସେ ଲାଇଫରେ ଇଗୋକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଇଗୋ ସାମ୍ନାରେ। ମଣିଷ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଡିପ୍ ଇମୋସନାଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କାଢ଼ୁଆ ୱାର୍ଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ବହୁତ ପେନ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଜଣକ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ବି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ପର୍ସନ ଜଣକ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯଦି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଏଠି ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଶ୍ଚାତାପର ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାହିଁଲେ ବି କନେକ୍ସନ୍ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡର ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଟପିକ୍ ଯଦି ଉଠେଇଲେ, ପୁଣି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ କଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ? ସେଇ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଏନର୍ଜିଟା ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆପଣ ଏନର୍ଜି ଟେଲିପାଥି ମେସେଜ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡିପଲି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି କାର୍ମିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କାର୍ମିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମାନେ ପର୍ସନ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରହିବ ସତ, ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟେଲିପାଥି ମେସେଜ ଯେମିତି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ ଜଣକ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ନା
ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମୋସନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତିକି ସାହସ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ସେ ଗିଲ୍ଟି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ସେ ଇଗୋ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି। ଏ ପର୍ସନ୍ ଜଣକ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଆପଣ ହଟିଗଲା ପରେ ବି ଇଗୋକୁ ଏତେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ନହେଲେ ଦି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା, ସିଚୁଏସନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର୍ ଏବେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ରିଡ଼ିଂ ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ କରିବି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି, ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।